નમસ્કાર, શો ટાઈમમાં આપનું સ્વાગત છે। ભાવનગરના નવા ગુરુદ્વારા ખાતે શીખ સમાજના 10 ધર્મગુરુઓની નિશાનીઓનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું। गुरु हरगोबिंद साहब ने शीश पर हाथ रखा, गुरु नानक के दर्शन करा दिए। बोले सब શીખ ધર્મગુરુઓની નિશાનીઓ સાથેનો રથ ભારતભરમાં ફરી રહ્યો છે। આ રથ ભાવનગર આવી પહોંચતા નવા ગુરુદ્વારા ખાતે ધર્મગુરુઓની નિશાનીઓનું પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું હતું। कब्रों पे दीवे लगाएगी, कब्रों को मत्था टेकेगी, लड़की के नेत्र बंद है। गुरु नानक तुम ही निरंकार कृपा करो। जैसे घर में पांव रखा, कब्रें पटकर उन्होंने बाहर फेंक दी और बोलने लगे, भाई साधु गुरु नानक की वाणी जप जी का पाठ आज के बाद होगा, किसी कब्र की पूजा नहीं होगी। પ્રદર્શનની સાથોસાથ સત્સંગનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। विश्वास है गुरु नानक के पास, प्यार है गुरु नानक के साथ, गुरु हरगोबिंद साहब जी के साथ प्यार है। एक दिन गर्मी बहुत है, दिन में प्यास लगी, सामने पानी, एक पेड़ है, आज भी पेड़ मौजूद है जी। उसका गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा जंड सत्संग, आज भी पेड़ मौजूद है। આ પ્રસંગે ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા અને પ્રદર્શન અને સત્સંગનો લાભ લીધો હતો।